السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں معاذ فاروقی اور پیش خدمت ہے خبرنامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ولیج آرگنائزیشن اسسٹنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ، وزیر اعلیٰ کا فیصلہ۔ احکامات جاری، ستمبر کے مہینے سے اطلاق۔ اساتذہ کی تبادلہ و ترقی کا عمل 3 ستمبر سے شروع ہوگا۔ ڈی ایس سی کے تحت تقررات میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش، وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ بی آر ایس پارٹی سلوگن نہیں بلکہ سلویشن پارٹی ہے، ہیٹرک کے لیے عوام کا سیلف ڈکلیریشن۔ امت شاہ اور کھرگے تلنگانہ کے ٹورسٹ، ہریش راؤ کا خطاب۔ مادھاپور کے اپارٹمنٹ میں ریو پارٹی کا پردہ فاش، 5 افراد بشمول خاتون گرفتار۔ فلم فائنانسر اور ڈرگ مافیا کے تعلقات کا انکشاف۔ اور شمس آباد کے علاقے میں فنکشن ہال کے پاس سمپ میں گر کر 7 سالہ بچے کی موت۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق۔ بکنگ پیکیجز، ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے راکھی تہوار کے موقع پر ولیج آرگنائزیشن اسسٹنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ جاری کردہ احکامات کے مطابق VOA کی تنخواہ میں 3,900 روپے سے بڑھا کر 8,000 روپے کر دی گئی ہے۔ دیگر خصوصی الاؤنس بھی شامل ہیں۔ یہ خوشخبری وزیر فائنانس ہریش راؤ نے VOA کو دی اور احکامات کی کاپی ان کے حوالے کی۔ وزیر اعلیٰ کے اس فیصلے سے 17,608 IKP خواتین کو فائدہ ہوگا۔ ان احکامات کا اطلاق ستمبر کے مہینے سے ہوگا۔ اس سے حکومت کے خزانے پر 106 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ VOA کے یونیفارم کے لیے بھی علیحدہ 2 کروڑ روپے جاری کرنے کا وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر خواتین نے ہریش راؤ کو راکھی باندھی۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ اساتذہ کے تبادلے اور ترقی کا عمل 3 ستمبر سے شروع ہوگا۔ اس سلسلے میں احکامات 1 ستمبر کو جاری کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر تعلیم نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ترقی اور تبادلے کا عمل شروع کرنے کی ہدایت دی۔ اس سلسلے میں فوری گائیڈ لائنز جاری کریں۔ ضلع سطح پر ہونے والے تبادلے اور ترقی کے عمل کو شفاف انداز میں کیا جائے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے ریاستی حکومت سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے تو بعض لوگ اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقررات DSC کے ذریعے کیے جائیں گے۔ اس میں رکاوٹ پیدا کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کانگریس پارٹی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تشکیل کے بعد اقامتی اسکولز میں 11,715 اساتذہ کے تقررات کیے گئے ہیں۔
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी स्लोगन देने वाली नहीं बल्कि सोल्यूशन करने वाली पार्टी है। बीआरएस भवन में एमआरपीएस लीडर वाई भास्कर ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव भी मौजूद थे। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ ऐलानात करने वाली पार्टी है, बीआरएस पार्टी ऐलानात पर अमल करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पहले गुजरात की अंधी हुकूमत को सुधार लें, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में अपने वादों को पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पर तेलंगाना अवाम भरोसा नहीं करेंगे। इन दोनों जमातों की हुकूमत में बरकी, पानी, फसादात से अवाम परेशान है। तीसरी बार केसीआर को वजीर आला बनाने और बीआरएस को हैट्रिक पर लाने के लिए अवाम ने सेल्फ डिक्लेरेशन का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब कोई डिक्लेरेशन पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। ఈరోజు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం విషయంలో ప్రజలకు క్లారిటీ ఉంది. ఇది స్లోగన్ సర్కార్ కాదు, ఇది సొల్యూషన్ సర్కార్. ఇది మేము స్లోగన్లు ఇయ్యం, మేము సొల్యూషన్లు చూపిస్తాం. ఇచ్చిన ప్రతి విషయంలో కూడా మీరు చూడండి, మీరు ఎన్నో స్లోగన్లు ఇచ్చిండ్రు, కానీ రాష్ట్రంలో ఇంటింటికి త్రాగునీరు ఇచ్చి ఏ అక్క చెల్లె రోడ్డు మీదకి బిందె పట్టుకొని రాకుండా ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చింది కేసీఆర్. ఇవాళ వృద్ధులకు, వితంతువులకు 2000 ఆసరా పెన్షన్ ఇచ్చి వాళ్ళ ఆత్మ గౌరవాన్ని ఇచ్చింది. వాళ్ళ జీవితాలు తెలంగాణ జాతి నమ్మదు. మీ డిక్లరేషన్లు, మీ దొంగ డిక్లరేషన్లకు తెలంగాణలో స్థానం లేదు. తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పుడో డిక్లేర్ చేసుకున్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు మూడోసారి కేసీఆర్ను ముఖ్యమంత్రి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రజలు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ చేసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో ఆల్రెడీ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ అయిపోయింది. మీరు ఏం చేసినా ఈ 2 నెలలే. ఎన్నికలప్పుడు మీరు వస్తారు. ఎన్నికలున్నా ఎన్నికలు లేకపోయినా ప్రజల మధ్య ఉండే పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ప్రజల కోసం ఒక సామాజిక చైతన్యంతో, సామాజిక దృక్పథంతో, సామాజిక కోణంలో పనిచేసేటువంటి పార్టీ ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि फर्जी वादे और उछल कूद करने से तेलंगाना अवाम का एतमाद हासिल नहीं किया जा सकता। निम्स हॉस्पिटल में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि निम्स में आयुष वेलनेस सेंटर के क़याम के लिए रियासती चीफ सेक्रेटरी ने खुसूसी तवज्जो दी है। इस वेलनेस सेंटर से साबिक IAS सरकारी मुलाजिमीन इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में इस तरह का पहला वेलनेस सेंटर कायम किया गया है। निम्स में आयुष, यूनानी, हेमोपैथी और तमाम तरीक़े के इलाज दस्तियाब हैं। रियासत में 834 आयुष डिस्पेंसरीज, 5 कॉलेज और 4 रिसर्च हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। एक सवाल पर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना को दीगर पार्टी कायदीन सयाह के तौर पर आ रहे हैं। अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, मकामी कायदीन की स्क्रिप्ट पढ़कर चले गए। इनको तेलंगाना के बारे में कुछ नहीं मालूम, तेलंगाना की हुक्मरानी के बारे में नहीं जानते। गुजरात में बरक़ी कटौती है, तेलंगाना में 24 घंटे बरक़ी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले घर को बचा लें, अंधी हुकूमत रखकर हमारी हुकूमत को निशाना न बनाएं। तेलंगाना YSR पार्टी की लीडर YS शर्मिला ने जुमेरात के दिन सोनिया गांधी से मुलाकात की है। शर्मिला ने वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि YSR की बेटी की हैसियत से उन्होंने तेलंगाना आवाम के लिए काम करने का अज़म किया है और सोनिया गांधी से भी उन्होंने यही बात कही है। शर्मिला ने बताया कि बहुत ही तामीरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि KCR की रवानगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत के बारे में शर्मिला ने कोई जवाब नहीं दिया। रियासत भर में रक्षा बंधन त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बड़ी और छोटी बहनों ने प्रगति भवन पहुंचकर इनको राखी बांधी। इसके बाद वजीर आला ने इनका आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उनकी अहलिया भी मौजूद थी। वजीर सेहत हरीश राव की क़यामगाह पर भी रक्षा बंधन त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों की खवातीन ने इनको राखी बांधी। हरीश राव ने उनको मुबारकबाद पेश की। BRS रुकन काउंसिल के कविता ने भी अफराद ख़ानदान के साथ रक्षा बंधन त्यौहार मनाया। उन्होंने रुकन राज्यसभा संतोष कुमार और दीगर को राखी बांधी। इसके अलावा काबीना के दीगर वज़रा ने भी घरों पर उनके अफराद ख़ानदान के साथ रक्षा बंधन त्यौहार मनाया।
صدر پی سی سی ریونت ریڈی کی قیامگاہ پر مہیلا کانگریس قائدین اور دیگر خواتین نے ریونت ریڈی کو راکھی باندھی اور آشیرواد لیا۔ جی ایچ ایم سی حدود میں 11,700 ڈبل بیڈ روم مکانات کو 2 ستمبر کو مستحق افراد میں تقسیم کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ہر اسمبلی حلقے میں 500 مکانات مستحق افراد کو تقسیم کیے جائیں گے۔ 9 مقامات پر ریاست کے وزراء، میئر، ڈپٹی میئر مکانات تقسیم کریں گے۔ 11,700 مکانات کو لاٹری کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارکا راما راؤ قطب اللہ پور حلقے بہادر پلی میں مکانات کے پٹے تقسیم کریں گے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی مہیشورم حلقے کے منکھل، وزیر داخلہ محمد علی چندرائن گٹا اور بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں غریب عوام میں مکانات تقسیم کریں گے۔ وزیر پی مہندر ریڈی راجندر نگر حلقے کے نارسنگی میں منعقدہ تقریب میں حصہ لیں گے۔ ٹی سرینواس یادو شیر لنگم پلی کے تلا گنڈیا میں وزیر ہریش راؤ پٹنچرو اسمبلی حلقے کے کولور آئی کے ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کریں گے۔ وزیر ملا ریڈی میڈچل کے احمد گوڑا، میئر وجے لکشمی اپل سری رام نگر، ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ میڈپلی حلقے کے پرتاپ نگر میں ڈبل بیڈ روم مکانات تقسیم کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کی رکن سنیتا راؤ نے کہا کہ ناگر کرنول کے رکن اسمبلی جناردن ریڈی خواتین کی توہین کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدکمہ اور بونال اٹھانے والوں کو رقم دینے کا کھلے عام اعلان کیا ہے اور خواتین کی توہین کی ہے۔ بی آر ایس قائدین اپنی زبان کو لگام دے۔ خواتین تحفظات پر بات کرنے والی کویتا خواتین کی توہین پر خاموش ہے۔ انہوں نے ایم جناردن ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ خواتین سے معافی مانگے۔ حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے کماٹی پورہ پالم میں 100 بستروں والے سرکاری دواخانے کی تعمیر کی منظوری پر عوام میں خوشی محسوس کی جا رہی ہے، جو خانگی دواخانوں کے بھاری اخراجات سے پریشان ہیں۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان اور اراکین بلدیہ محمد سلیم، حسینی پاشا، عبد القادر، موتی لال نائک، تارا بائی، عبد الحنان اور مقتدر بابا نے قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے اویسی اسکول کیمپس میں ملاقات کی اور ان کا عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہوئے گل پوشی کی۔ معظم خان نے بتایا کہ مجلس کی مسلسل نمائندگی پر 100 بستروں والے دواخانے کی حکومت سے منظوری حاصل کی گئی ہے اور اس کے لیے 42 کروڑ روپے منظور ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عنقریب صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے ہاتھوں دواخانے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اکبر الدین اویسی صاحب ایک بہترین کارنامہ بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کے واسطے کیے ہیں۔ جو پالم کا دواخانہ تھا کماٹی پورے کے اندر، یہی اکبر الدین اویسی صاحب اسمبلی کے اندر آواز اٹھائے اور ہمارے ہیلتھ منسٹر جناب ہریش راؤ صاحب سے کہا بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کے اندر کوئی دواخانہ نہیں ہے، آپ فوراً 200 بیڈ کا دواخانہ بنانا چاہیے بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کے اندر۔ یہ ڈیمانڈ مجلس اتحاد المسلمین اور ہمارے صدر اسد الدین اویسی صاحب اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا تھا۔ اس کے بعد گورنمنٹ امیڈیٹلی پالم کے دواخانے کا انسپیکشن کیا گیا اور انسپیکشن کر یہ بتایا گیا تھا یہاں پر 200 بیڈ کا دواخانہ نہیں 100 بیڈ کا دواخانہ آتا ہے۔ تو جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی رضامندی سے الحمدللہ پالم کا دواخانہ 100 بیڈ کا بننے جا رہا ہے اور جس کی قیمت جو رہے گی، لاگت رہے گی کنسٹرکشن کی 42 کروڑ روپیس ہے۔ اسی سلسلے میں بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی کی عوام کے طرف سے اور ہمارے کارپوریٹراں اور میں مل کر یہاں جناب اکبر الدین اویسی صاحب کو شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے رین بازار کے عظمت نگر اور مرتضیٰ نگر کا دورہ کیا۔ رکن اسمبلی نے عظمت نگر میں ریٹنگ وال کے سلسلے میں زونل کمشنر سے بات کرتے ہوئے
जल्द तकमील पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने कुर्मागुड़ा डिवीजन की वाहिद कॉलोनी में खुदवाई के बाद काम के अदम आगाज पर बरहमी का इजहार किया। अहमद पाशा कादरी ने मुतल्लिका अहदेदारों से बात करते हुए जल्द काम की तकमील पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने दूसरे इलाकों का भी दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुतल्लिका कारपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। टास्क फोर्स पुलिस ने वीजा की मुद्दत गुजरने के बाद भी शहर में मुकीम पाकिस्तानी शख्स को तहवील में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी फैज़ की दुबई में मुलाजिमत करने वाली हैदराबादी लड़की से दोस्ती हुई थी और दोनों ने शादी कर ली थी। 3 माह कबल फैज़ हैदराबाद आया था और वो किशन बाग के असद बाबा नगर में मुकीम था। फैज़ और उनकी अहलिया को एक बच्चा भी है बताया गया है। पुलिस ने वीज़ा की मुद्दत गुजरने के बाद भी क़याम करने पर फैज़ को तहवील में ले लिया है और इससे पूछताछ जारी है। मादापुर के एक पॉश अपार्टमेंट में एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और पुलिस ने धावा करते हुए रेव पार्टी का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की रात देर गए अपार्टमेंट पर धावा किया गया। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदगान के नाम बी बालाजी, वेंकट रत्ना रेड्डी और मुरली बताए गए हैं। वेंकट रत्ना रेड्डी पार्टी का ऑर्गेनाइजर और फिल्म फाइनेंसर बताया गया है। मुरली को कंज्यूमर बताया गया है, जबकि इत्तला के मुताबिक LSD ब्लॉट के अलावा दूसरी नशीली अद्विया भी जब्त की गई हैं। यह भी इत्तलात मिल रही हैं कि वहां पर 4 किस्म के ड्रग्स पाए गए हैं। इनमें 2.8 ग्राम कोकीन, 6 LSD ब्लॉट्स और एक्टीसी टैबलेट्स 25 अदद, गांजा 20 ग्राम, नकद रकम 72,500 रुपये जब्त किए गए हैं। पुलिस फिल्म और ड्रग माफिया के ताल्लुकात को लेकर भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। शमशाबाद में फंक्शन हॉल के पास संप में गिरने से एक कमसीन बच्चा फौत हो गया है। तफसीलात के मुताबिक 7 साला बच्चा अभिजीत रेड्डी अपने रिश्तेदार की शादी में अपने वालिद श्रीकांत रेड्डी और वालदा के साथ आया हुआ था। शादी के फंक्शन में बच्चा खेल रहा था, लेकिन काफ़ी देर तक अभिजीत के नज़र न आने पर इसकी तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई है। चारशंबे को दोपहर अभिजीत की लाश फेयर फंक्शन हॉल के ड्रेनेज संप में पड़ी हुई पाई गई। इस वाक़े से अभिजीत के घर वाले ज़ारो कतार रोते देखे गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में गांजा मुंतकिल करने वालों के खिलाफ एक क्रैकडाउन जारी है। नारसिंगी पुलिस ने विशाखापट्टनम के अराको से हैदराबाद मुंतकिल किए गए 12 किलो गांजे को जब्त किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा को निशाना बनाया जा रहा था। मुलजिमीन से पूछताछ जारी है। सातवें स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भवानी नगर के साकिन अजीम मिर्जा को 20 दिन की कैद सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक अजीम मिर्जा 19 अगस्त की रात मुश्तबह हालत में घूम रहा था। किंचन बाग पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया था। अजीम मिर्जा इससे पहले इस्मत रेजी के केस में भी मुलविस बताया गया है। आखिरी में फिर एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक,
بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق۔ بکنگ پیکیجز ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ولیج آرگنائزیشن اسسٹنٹ کی تنخواہوں میں اضافہ، وزیر اعلیٰ کا فیصلہ، احکامات جاری، ستمبر کے مہینے سے اطلاق۔ اساتذہ کی تبادلہ و ترقی کا عمل 3 ستمبر سے شروع ہوگا۔ ڈی ایس سی کے تحت تقررات میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش، وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ بی آر ایس پارٹی سلوگن نہیں بلکہ سلویشن پارٹی ہے، ہیٹرک کے لیے عوام کا سیلف ڈکلیریشن، امت شاہ اور کھرگے تلنگانہ کے ٹورسٹ، ہریش راؤ کا خطاب۔ مادھاپور کے اپارٹمنٹ میں ریو پارٹی کا پردہ فاش، 5 افراد بشمول خاتون گرفتار، فلم فائنانسر اور ڈرگ مافیا کے تعلقات کا انکشاف۔ اور شمس آباد کے علاقے میں فنکشن ہال کے پاس سمپ میں گر کر 7 سالہ بچے کی موت۔ ناظرین، خبر نامہ یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اپنے میزبان ماس فاروقی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔